Mungam Gay Thomas Tripura ang JARC ni working president Gay Chini Tabo Chini Suduk Tim Kashaya Chinor Tongo JARC and JAC Rehabilitation Committee এবং Joint Action Committee ni sing duita group ni borok total tongo hingga oban bagai poleona ang chini kok thumnai chini ta khurung no ani tainai hamjakma khaksangma khurung kasang ya phalo tam hingkai chung 1998 pre 1998 post 1998 duita group ni sing je borok rok tongo kintu tabok joratoi chini hago bibinno जों साना थाखाय 10 मिनिट जरा जों चेंगे फाइगां गाय तागो सिने र जों जरा कायसा कायनै कायथाम कायब्रै खाय जे नाकल फाइने र चिनि बागै किन्तु कोनो पैकेज मंजूर होया थिगनो जों बग नाकल पैकेज जों खादंगो जों बंगर माननाय जेमन ताबो एनएलएफटी बीएम बिशमोहन एनएलएफटी नयनबासी अन एनएलएफटी सबीर देव वर्मा एटीटीएफ काबं माखाय सिने र बदैखाय फाइका কিন্তু যে সময় যে জরা जोंनो সংগ্রাম খানাनो नां आइफोका जोंनो जतन हायगय रियु गे जोंबो जेहेतु जोंबो रिटानिस बा जोंबो जत कुरुंको थंखाय बंग सुबागो सुबाय पैकेज तामाव যখন पैकेज इमप्लिमेंट होनाय आफोका जों अलिस कालाया अबेंके वास्तव घटना कारण के बक जोंनो सागो जे नले चिनि अलिस दे खबजा गया नक्ता रिटानिस चिनि पैकेज ग्रुप खबजा गया जों नंनो चिनि जे मानथाय न नंनो बागमाया एवं बागमाया बागबो माया कारण के ताबोसे जे 250 कोटी नि ताबोसे इन एडवांस हाका जारा कासाम फाइ दं फाइनाय बा जाबैनि जे कासाम रक बंगनि बागै चिनि कोनो पैकेज बागथानि दं थानाय दंगला जे अन्न बापति नंनो जे खाय सुबामान जों सुबानाय अबथिके साजागो हिंके अबन बागैनो चिनि मेन मुद्दा थामा जों जारा साइसुं चालांनै चालाथाम चालाब्रै चालाबाखाय फाइनाय चिनि बिषय किन्तु जोंनो अनेक कमिटमेंट हयतगो स्पेशली इंटेलिजेंस ब्रांच नि हयते पुलिस ऑफिसर न हयते जे बरबाय जों जुगाजुग खाय अबरनो किन्तु जोंनो एमटी प्रमिस होगो निनि बासन लेखा फोरोंनाय लना एकाले नासग्रनाय नों क्वार्टार होनाय निनि बासन एकालयबो फोरोंनाय निनि बासन इंगा नवोदय फोरोंनाय किन्तु पाए बायखालो तामा उलका आंले सिसिलिया बेले बको ऑफिसर सर एंगे ननो तरसर मंगाला अबदेखै अनेक घटना इभेन आनि केस अबदेखै नंगो जे प्रमिस लगै जे अफिसर जे इंटेलिजेंस अफिसर आना थागै लाखने फैका ननबते सुजुग सुबिदा रनाय नों तावाना दि निनि बायजत दंगो इनका आं एकजन एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुथायने लेफ्टिनि आनो जदि आइखे जदि बक फेबालो गय जदि याकारै रमान हिंकाय आनि डाउन लाइननि जारा लेखा करे पढ़ा करे दफना हामबागि सांनाय आफालनाय दीर्घ 20 बছর 22 বছর 25 বছর बक आनि साला आरो बिरमान मानबो दंगो इनका अबन कारायबो चिनि काबां मा ताबक जों नंगो जोंनो जारा सुबानाय एवं सिनि रेगुलार आर्मी राव बक विभिन्न डिफेंस फोर्स नि रफायो जेमन आसाम राइफल नि यागो फायो सीआरपीएफ नि यागो फायो पुलिस नि रफायो अनेक समय बक्तामाव बंगनो सिंगल डबल ट्रिपल जारा फाइने राव सिलाय लानाय मानि लानाय अबनो लहिंगे बक किन्तु बंगनि केस न बक फरवार्ड खाया एसबी नि र जमा रया अनेक समय तागबो अबतैखे शत शत सिनि सिबाय राव जेल माने थानागो लाइसा मानबाय बंगनि केस दाना बगे केस दानमाया बक तागो हैराने उइतंग अबहाय तंग आनरो नक लिस्ट देरो माने के जों लिस्ट कारि रमन अबहाय काबंगमा सेरक तंग जता नगर नुखो खायसा मानलिया तबो खुद एनएलएफटी नि फंजा तबो 1 2 नि लेखा कां गाय 100 जन र कानो अबदेखै तागो केस पेंडिंग तंगो हिंगाय अबनकारे चिनि जे आगि सेकारा होइते एनएलएफटी चिनि जे फाइनेरंनि बिसिमो काबंगमा अबदेखै केस दानबाय तंगो हिंगाय चिनि तक बीएनसीटी हिंदी जाबैनि जे कासाम आरो चिनि सालाय कासाम एटीपीएल अफ हिंदी आरो काबांगमा चिनि बरराव तागबो पैकेज नि आवता फाया इनका जों जेकोनो गवर्नमेंट फेसिलिटी लाना थांगाबो जों तामाहि ए नंगले बलं बरं नंथानि काबांगमा पैकेज दङ नंनि काबांगमा मानथाय दङ नं मानो नंनो जों चिनि गाव सभानि हयते पन्चायत हयते चिनि लायराया फुसुगले नंगले मानसि दङ इनकाय अबदेखै जों बंचित जों अबदेखैनो जों दिफ्रा गङै दङ इनका अबनि बागैनो आं वानसका एक्चुअली आं इ मुथारं नतै खायनानै आनि अबते मानसिकता करि तंगना आं एकटा सिम्पल लाइफ फायगाबा आं सिम्पल लाइफ तंनाय चिनि बरं बागै जा खायमाने खायगा ताबा आरो खायलिया नि तंगना माने किन्तु नायनायखा ए जे बिगत आं फायमाने ताव 14 15 বছর काखा ताबो चिनि बरंनि दुखु बिमान कागिया
tama khayo jengno sudu ronai hino roya obotike kabangma bare jaka hingke ang soka imo sesme jaka jeng sini borok rokno jeng saro mangalak bise tongbobo jeng sini borok no boksa kok sai phaiman hai যেমন jeng nong bai khayo dofani bai jeng tango কিন্তু sesme jaka jeng dofani bagale masa mania sini bai soite maya ang khatabo hingga obani bagaino jeng nayo tama jeng sini is a movement jeng peaceful movement khainai jeng kasang bai khainai kono jeng oro violence khaigalak jeng non violence bai khainai government bo tasong thong press media ro bo tasong thong nobo songni jeng sini movement peaceful movement jeng kono oro kahinai latha da seng ti sing obotike movement kaya sini bo peaceful movement ongnai jeng keboni khoti bo khaya khoti obono ongnai je যখন গভর্নমেন্ট jeng respond liya jeng to badong nai sini je i movement no jeng salkalok ni bagai jeng kono 72 ঘন্টা 24 ঘন্টা 10 ঘন্টা 20 ঘন্টা ya as long as sini demand no fulfill khainani bagai সরকার jeng no ekdom taina concrete decision lagai jeng ekdom in return যখন ronai aipukai jeng wan sognai ebong jeng bongno sini oro phaidi jeng bai noksalai jaltam phaidi hene jeng ringka jeng thangalak কিন্তু jeng no on the spot জাগানো jeng na ekta return bond hoi jeng bai ekta compromise hona nangnai je ঠিক আছে nongni mono jeng খাবাই খুবাই আসai লেখা jeng nongni dukho durdasha সমস্যা no jeng nainai ebong oboni mote khaye jeng nongno tuyeno chini kaisa joint working committee khaye nongno baikhai nongni je kabangma সমস্যা tongo nongni সমস্যা sarani সমস্যা লেখা পড়ানোর সমস্যা তারপর যে রিটার্নিস কবই খাই যারা রিটার্নিস ফাইনে রাও যারা হালো দফনা হামদাকে সবাকে ফাইনাই তারপর সিনি বরংনি বিসিও নকরই হুকরই বাসানো লেখা फोरोंमाया কিন্তু সিনি বিসিমা কতগুলা দङ বরক যারা মাসা না করুন বকে গাंखाय মাসাই ন চাগৈ নङै ন হু পাকা দালান চাইপাय नै পাय दङ কিন্তু যারা জেনুইন যারা হা দফানি যারা সামংতাंनाय जों কিন্তু जों কোনো বেনিফিট মায়া যেমন তবে আং বরং যত আনো নংলে কসে কবর বেলে একজন বিএ পাস নং বাইকা একাই থাঙাই নং বক্সা ফাইলা বরংলাই নি চালাই চালাই রসে লাখ লাখ বস্তা মানাই ফাইও বা সুযোগ সুবিধা মানাই তো মিয়া মিনিস্ট্রি তো রসে বক্সা তাক মন্ত্রী লেভেল মিনিস্টার লেভেল অনেক কিছু অংখা আং হিকা হা দফানা হাম লাগে যারা সবা খাইনাই বংনি বক্সানো ফাইও হা দফানা হাম লাগে যারা সবা খাইনাই বংনি কোনো ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট করে যঙ্গো কিন্তু যারা 2 নাম্বার খায় বিভিন্ন সরসনি বিষয় দেখে বক থানাই দङ টাংনাই দङ বংনি খাই সব সময় ক্যাপিটাল দङ এবং জানানে নংনানে বংনি কোনো সমস্যা ফাইয়া বং মানো ইনকাই जों যারা জেনুইন ভাবে টাংনাই দङ এই যে जों তাবক যে দুর্ভোগ হই দङ রাও जों কিন্তু হা আর দফানো সিনিও কিন্তু সিনি থিনাঙ্গ जों থাই থানা বাইছেন আকে সেভিং খাইনা নাংনাই जों আকে টাংনা নাংনাই जों আকে লানা নাংনাই হিনে সিনি কোনো ওয়ান সকমানিবো কरै অবন বাইনে जों তनै একদম তাইনে লামানি কাঙ্গাল লামানি जों मासाया मानंगिया लाखाना दुर्गति दङ इंगा अबन बायनो जों ताबो वानसगलाइका जों जे आरसी हिने जे तंनाय सिनि मुथा जेएससी जों दुइटा संगठन दङ जों ग्रुप दङ मुथा दङ जों इंगा जों वानसका जों इमते खाय दङलाय जों जदि सिरिं खाय दङ हिंखाय जों जोंनि गभर्नमेन्ट जों मुंसा मांगाला जोंनि जेबो मासागाला जोंनि दफानि बरफ रंबो जों सिनि बागै जारा दुखु कष्ट खायो কেস কাজাই তংনাই তাইসে কওয়ান যে বেশাকা যে 12 হইতে 1400 আরো সে বেশি অনু কত বলং বিসিও থাঙ্গই পরে নাইনবো রমজাখা তাঙ্গই ছানানিবো রমজাখা এনএলএফটি হিনিবো রমজাগো এটিটিএফ হিনিবো রমজাগো বিএনসিটি হিনি রমজাগো পিএলও হিনিবো রমজাগো অবতাকে ইয়াথুই বিয়াক সাবাই তংসেরবো বুজাগই তাবো কেস অঙ্গই তঙ্গই নিনি অমরপুর উদয়পুর বিলুনিয়া সাবরুম চিনি দেউরিজাব যিনি তানে গন্ডাছড়া বিভিন্ন জানা সারা ত্রিপুরানি যে সিনি এডিস এলাকানি তাওবো जोंना যারা হামলা নাই চবানা হামলা সিনি দফানো ফিয়নান বাই যারা সবা খাইনে র কিন্তু বঙ্গি আর এসবিনি ডিপার্টমেন্ট লিস্ট করে কিন্তু বং যখন টর্চার খাই জানাই ফকাই বং বলং বড় হিনি টর্চার খাই যাগো বলং বড় সুবানা হিনি টর্চার খাই যাগো বরং বরং মাই চারাগো হিনি তংজাগো বুজাগো কিন্তু তাবো কেস তানা ফকাই বং বাই কেস করে ফংগাই একসেপ্ট খাইদি হিনে বং যখন দিগর খাই আইফুবো বংনি বাই কেস করে বুজাংনানি তংজাংনা ফকাই বং কিন্তু বলং বরংনি সহযোগী হিনি বুজাগো তংজাগো কিন্তু কেস তানান ফকাই বং নিন তো কেস করে তাবো রিটার্নিস নি লাইন ফাইयै যারা তাই নাই সুযোগ সুবিধা বিখাইবো নংনি কাটदै তং আরে বলং বড় হিনে বলং বড় সুবানা হিনে বুজাংনাই তংজাংনাই বংলাই কাট করে কাটছে মাইয়া ব হিনকা বকিনো নং বেনিফিশিয়ারি লিস্ট তাবো লানানি হিনকা মানান হিকাই যত রেগুলার জেনুইন বলং বড় হনান নাংনাই জেনুইন বলং বড় হনান নাংনাই হিনকাই বংনি আই কাটংনা নাংনাই হিনো হিনকাই মিং তাবো ইনোসেন্ট পারানি বড় রক
পারানি যে বরফ চিনি সাধারণ জনগণ অল ত্রিপুরানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে চিনি বরফ দফানি বরফ যারা जोंनो सुबानाय खाबानाय চিনি বাগে হামনাই রক जोंनो सुबाय हामनाय रक ब কিন্তু তাগো মাসাইয়া মানুয়া বনি যত সুযোগ সুবিধা না হইতে বঞ্চিত অবন বাইনে जों নাইও जोंनो যদি চিনি বিসিং দেখে যদি সরকার কোনো বেনিফিশিয়ারি जोंनो চিনি বাগে কোনো প্যাকেজ তৈরি খাই মানু হিংকাই जों অবহাই বরং নং বাইনে ফার্স্ট প্রায়োরিটি রনাই যে চিনি বাগে দুঃখ কষ্ট মানাই তাগো অনেক তরসার খাই যাগে ক্যাশ কাজাই তংনাই হিংকাই তাবো বংনি বাই কোনো সুরা খাই যাচ্ছেন চিনি মেন মুদ্दा अंखा ताबो बंगनो तुइनो चिनि एमा हिंगे जों जे नो फाइनाय जों तो जत लिडारशिपनि बेसनो तंगो हिंगे जों मेन जों सानानि मोसो माने गाय चिनि बरक रंनो तागबो जारा सिंनो चोबागै खाबागै मासे माने आय तंनाय बंनि बागै जों जे चिनि 9.7 डिमान्ड तंगो नंनो जारा चिनि प्रेस मीडिया ताखुरं यागबो जों याफारजा एवं चिनि बरम गानां विकास देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि अरबो जों कपि रजाक अ कपिनि मताबक जदि चिनि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा जदि जोंनो गाम नायो हिंकाय शांति नायो हिंकाय जोंनो तो सागो जों नायो शांति हां त्रिपुरा शांति सुरक्षा सबका साथ सबका विकास के अबले नायकाय गाय चिनि चिनि विकास बो बनायथो चिनि सुदु बंगनि विकास हमने नाय मानबा हंगे नाय पॉलिटिकल विकास नाय तो दफा हामाया किंतु दफानि मिनिमाम रिक्वायरमेंट चिनि जे नांगमानि अबनो जदि बो फुलफिल खाय हिंगे जों लामा कासनानै नांगिया कारण के जोंनो बखुबा एमटी प्रमेशको मालायनाय सालायनाय रनाय औनाय किंतु practically जों कोनो जागा नङिया जे सिनि बागै माने प्रॉपर इनिशिएटिभ लागै खाकसं लागै जों जे सुबानानि मेंटालिटी बंनि करे कारण नखाय जों आइखे सुदु बुखुबाय साइ टंका बि टंका किंतु जोंनो थांगायखाय समय करे से आनि मीटिंग थाना नांगौ जां आनि फन रिसेप्ट फाया एवं फन कल डाइभार्ट खायतनो हिंगा बन बागायनो जों तो मिनिस्टारने नगद सालफुदि थांगिता मिया एवं बिनाबो जों ससम बितंगा सिनेबो बुरि तंगो बासा तंगो नक तंगो हुक तंगो जों सबसम नायसे तंगो जों बर मानि साजानाय जों दिनाने दिनखाय सालफुदि साजा काम खायाखै जों मासे र हिंगा बन बागायनो जों नायो चिनि इ खरां न चिनि मीडिया ताखुरं बिसिनते चिनि कक्थमनाय रंग बिसिनते चिनि मंत्री मिनिस्टार चिफ मिनिस्टार हयतो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हयतो आरो जत मिनिस्टार तंगनाय चिनि त्रिपुरा हानि जों नायखले तंगनाय बहुत स्टेट गवर्नमेंट एंड तुमने एडीसी गवर्नमेंट बक जदि जोंनो हामजागो चिनि विकास नायो हिंखाय बक इमिडिएट जोंनो रेस्पन्ड गय जोंबो गामखाय मालायै हालक गामनि बिसिनते चिनि जे इ दुर्भोगनि पॉइंट नो बखानागै जोंनो आसबै सঠিক भाबे मूल्यायन खाय जदि जोंनो रहो हिंखाय जों कोनो रोड ब्लॉक खायना नांगिया रेल ब्लॉक खायना नांगिया जोंनो इमिडिएटली रिङै गामखाय जोंबो सालाय हिंखाय जों सिनि जे डिमान्ड दङ जों पुटआप खाय बकबाय राउंड टेबल आसै कक्सालैना बगै जों रेडि दङ हामबाय आसनो चिनि मीडिया ताखुरं कक्सुना रे दं सुना दं जों चिनि टेंटेटिव डेट जों 2014 नि रोजा 24 तारिख हिंगे जों 23 नि जरा गैदरिंग ना जे स्पॉट जागा जों साका हिंगा अरन नाय हिंगे जों सारा त्रिपुरानि चिनि सभा खाय फायनाय एवं सभा खाय तंनाय जाबेखाय जों बिसिन दङ सभा खाय ताखाय जों डेमोक्रेटिक बिसिनते जों सभा खायनानै बागै तिया अंखा जाबेखाय जों सिलायबाय सभा खायो ताखाय जों डेमोक्रेटिक सिस्टेमनि बिसिनते सिनि जे मानथाय सप्तायनो जों मानान बागै डेमोक्रेटिक वे जों खायनाय हिंगाबन बायनो आं सिनि बरक दफानि बरक रक जत सेक्शननि लुकरंनो खाबाय खुबाय कयनाय आरो कबकनाय जोंनो जतनो सुबनान बागै इमो कोनो पॉलिटिकल पार्टी या सिनि नन पॉलिटिकल सिनि दफानि सभानि लामदाकसे हिंगा सिनि फॉलो अप एक्शन हिंगा जों जेहेतु सिनि पीसफुल वे जों जखन बि सानैबो माया हिंगाय जों ताबो बाध्य होय अबतो गवर्नमेंट से जोंनो कंपेल खायो जे जागो चिनि कयमंग न चिनि रिक्वेस्ट न बखानायनि बागैनो जों इ नेक्स्ट स्टेप थानान बागै जों कंपेल अंखा बाध्य अंखा हिंगा अबन बायनो जत जनगण चिनि लुकरंनो जों कयनाय खाबाय खुबाय हिंगाय चिनि इ सबानो जोंनो सुबागै सक्सेस खायनान बागै हामबाय आंदे परीक्षा साननोसनाय नंबर 1 पॉइंट तंगो providing power tiller in individually number 2 providing piggery gottery and milk cow of ARDB schemes providing of CM rubber mission providing PMAYG
hardcore families for the returnees. Number 5, withdrawal of all pending court cases of pre-98 returnees and post-98 returnees. Number 6, providing of 100 nose auto and e-rickshaw from the Tribal Welfare Department for 2 groups. Providing education facilities for the returnees children at EMRS School and Johar Navodaya School in all districts. Providing ROFR forest patta land in PF and RF land allotment every landless returnees families. Number 9, providing of construction of market set for returnees from the RD department along with working capital rupees 2,50,000 in cash. Thank you. দাবি রাখছেন ইসি সরকার কোনো দিন সৈন্য রমাই হিনাই বা সরকার বাহাদু নর जों रिक्वेस्ट माने अबचिनि चार्टर of demand points पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड न जों फुलफिल खायना नंथों अबनो कारिब जदि अथॉरिटी जोंनो रिङै दङ हिंकाय चिनि काबांमा मिसेलेनियस पॉइंट्स जों डिस्कस खायनानि दङ जे पॉइंट जोंनो जतनो सुइमाया चिनि मिसेलेनियस पॉइंट मन्त्री मिनिस्टर बाय मालाय खांगे जों सालायनानि बागै तियार दङ lot of the surrender player but the organization player approval of honor or dabi of this जों अफरो विशेष खाय अफरो तो विभिन्न जेमन संगठन दङ एलएफटी एटीटीए बीएचटी टीटीबीएफ टीटीए टीएलओ हमते हाइए 5 जन ग्रुप 3 जन ग्रुप विभिन्न जगाफोराव सालायना रखायता राज्य सरकार कबखा त्रिपुरानि तंचान हालकनो पीस एवं ट्रांकुलि मेंटेन खायनानि बागै अब हिनिनो एक समय त्रिपुरा जेनेमन सिचुएशन फोरो सीआरपीएफ आसाम राइफल ईएसआर बीएसएफ एमएनएन थानी एसडीएम थानी पीडीएम थानी हमते गिला माखैनो सरेंडर खायजा एवं ब्रो वेपन्स एमुनेशन अफ ब्रो सबमिशन खायजा किन्तु हमते बरो रनो 30 पर्यंत प्राय 35 इयर नि एबाव मुखा तिनि पर्यंत कोनो केस गवर्नमेंट हेते रिजार्व करेको अब नबगना जों गवर्नमेंट सावो जेहेतु जों डिप्राइव तिनि फैमिली एजुकेशन हेते नि तंगानि चारानि हाउसिंग हेते लैंड हेते पाता हेते जत हेते डिप्राइव अब नबगे जे पब्लिक राव बमते हेते माने तो अपटेके रिनानि बगनो अबचिनि 9 पॉइंट चाटा रखनि मा मंत्री विकास डेवलपमेंट सिगांगो तो मंत्री अरनवासफोर जों आगे आईपीएफटी नि जे तंफुरु 18 बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइब्रो हमते जों साजा सीएम विप्लव देवनेरबो जों साजा एवं आपने सब मीडिया जो तो साइमाखना कांचनपुर नि जे मनुमनपुर रोड क्लस्टर विलेज नि बगै गिलामा चिनि रिटानिसराव अर तंखा अब किन्तु तिनि पर्यंत परमानेंट सल्यूशन अंगिया जे पोस्ट 98 ब्राउन परमानेंट सल्यूशन या एवं पेंडिंग कोर्ट केसेस तमाने जेटा गवर्नमेंट उद्योग खानानि पॉसिबल तमाने अबर ताबु बुंगिया ताबु त्रिपुरा जो कोनो रिटानिस बोलते तरीका जा रिटानिस एटीटीए पेनलेट जत तमाने जत न गवर्नमेंट रिंगमानि बिसिंते ब्राउ सरेंडर खायपेखा किन्तु ताबु कोनो विभिन्न कोड उग्रपतिनि केस बायनाय ताबु कोनो क्वाइदिङै मा दंगो रमजागै दंगो जों अबनो तिनि मीडिया बिसिते आपिल खायनाय जे कोनो कोड तंनाय रम बिना सत्त ब्राउनबो कोड मुक्त खायनानि एवं ब्राउनबो केस उद्र खायनानि कारण त्रिपुरा जे ताबु उग्रपति सिकरेखा जा किछु संगठन तंमानि सेंट्रल त्रिपुरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का और बिसिन जोंबो दारा एटीटीए बीएनसीटी टीएलओ सिंकरा विभिन्न बुमंगो और उग्रपति दनारो जत जे ताबो सरेंडर खायफायै कायसा पीसफुल त्रिपुराबो चले तमंगिबा केनो ताबो प्रब्लेम चबै दनानि आव गुचिनि संगठन दुइटा संगठन इते गवर्नमेंट आलोचनाबो आपिल যদি तुमुनो ताउके मुख्यमंत्री एबा मंत्री विकास डेवलपमेंट अखके नरनि दल बांगसे नर दल तापया नरनि पगो थांगे थांमैया गाके नर काम थानाय नर तांनि खाबजाबाय दंहा तांनि मानथायो नर बिबाय माननर होइमे नुगुरबो नर तापया बे साया काम थानाय अब तो चिनि त्रिपुरा राज्य छिमी प्रॉब्लम या अब नॉर्थ ईस्ट होल नॉर्थ ईस्ट द प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट विभिन्न इंसर्जेंट ग्रुप रिटर्निस दङ जेमन एनएससीएन नागालैंड आईएम एलएससीएन के दङ बोरोलैंड दङ कुकी दङ बीएनएलएफ दङ त्रिपुराबो हमते हाजे एक समयो
NLFT, ATTF, Tiger Force, ATTF Tribal Force, TNB, ATPLO, gila ma bumung kebang ma bumung baino orot একসময়ও গেরিলা সংগঠন অংহা গেরিলা সংগঠন অমানে বিশিতে কিছু কিছু সংগঠন আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট আমরা এগ্রিমেন্ট বা যেমন প্রসেনজিৎ দেববর্মা হাসদেবানী গ্রুপ ATTF এবং NLFT NB বিশ্ব নির্বাচনী গ্রুপ এরপরে কামিনী মন্ত্রণালয় অনন্তনী গ্রুপ সুবীর দেববর্মানী গ্রুপ অমদে কয়েকটা গ্রুপ আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই এগ্রিমেন্ট নয় আমরা নির্দিষ্ট কাজা প্যাকেজ সাজা মানে কিন্তু তাবক যে নব মোট হাতুইটা যে JAC এবং JRC অব দুইটা সংগঠন যত সারান্ডার থাইনেরাও যারা এস্টিমেট অরিজিনাল সারান্ডার থাইনেরাও ব্রনো কেদো নির্দিষ্ট কোনো প্যাকেজ সান্ডার গিয়া অবদে হাইতেন গভর্নমেন্ট ফ্রি এন্ড পুশ দুইটা খাইয়ে ব্রাও বেস থিজা অমতে একটা অল ত্রিপুরাও গিলা মা সংগঠন দङ অবনো তাবকনো চেজায়া তাবকনো প্যাকেজ খাজায়া এনবাগছে তিনি দুইটা সংগঠন জয়েন্টলি এঙ্গো or 9 point charter of demand government and to mark hayo obo sekango obo chung root block indefinite movement call kana sekango etini ti prasha hampe minister vikas deborma bini kuatar obo chung thangka bobe malaika bini secretary office obo chung thangka memorandum likha kintu today is tomorrow khaye bini poroda chuno sab nangde te tonman karonoi no abo chung baidong ha tini tai puno lama kre oinani thanani kaisana tini lama tini মুভমেন্ট এডুকেশন খাইখানানি এবং 24 তারিখ জুন 2026 অবচিন ইনডিফিনিট পিরিয়ড রুট এবং রেলওয়ে ব্লক খাইনাই অবনতিনি লাস্ট ডিমান্ড কয়টা মোট হারমেন রগর গিফট থাকে না মোট গিলা পাতং ATTF টাইগার ফোর্স দङ BNCT দङ TLUF দङ সেংক্রা TNSF দङ ATBF দङ এরপরে TTBF দङ TLU দङ TLUF দङ গিলামা সংগঠন দङ যারা ডিপ্রাইভ ফ্রম অ্যাকসেপ্টেড থাইয়া গভর্নমেন্ট কোনো প্যাকেজ জিনিসা পর্যন্ত ডিক্লারেশন থাইয়া অমতে দল দল তাই না চিনি মুভমেন্ট তুমি কয়টান সিমিন লাহার কাছে চিনব কোনো টাইম বাউন্ড করে जों যত সারা ত্রিপুরানি বরফ 23 তারিখ যেটা চিনি সাজা হাতে কত এবং চিনাব আথুর কথা আরো চিনি গ্যাদারিং নাই হয়তো বা 23 তারিখ চিনি কোনো ব্লকেট চিনি তাক থামানো চিনাব কোনো টাইম বাউন্ড বা একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা जों খাইয়া যে সময় চিনি সারা ত্রিপুরা যেন বরফ খাইনে অপরণ চিনি রুট ব্লক হয়ে যাচ্ছিনাই আইন বাগে মিডিয়ান বিজিতে জবনো কবক নাই যারা কাইসা কাইনেকে বিভিন্ন দলনি বুমুঙ্গু দাবো সারান্ডার থাকা বড় কোনো কিছু বেনিফিট মায়া দंफा গাইতে যত নাই যত ব্রিজ রে ফাইবেদি যত পাল বসা খাইয়ে চিনি मा ফাইনে তুম সানলাইনাই আবন বাগিনো লিনি দলানি দল বিয়াওই যত কাইসা প্ল্যাটফর্ম খাইয়ে কাইসা মথা খাইয়ে जों गभर्नमेन्ट फानि सानलायनाय तमु जों दिनै सामानि बिसिदे যদি गभर्नमेन्ट जों মর্যাদা দেবে রেখা বাচ্চা চালায় উনি আগে চিনাবো কন্টিনিউ দংনাই এবং আগামী দিনেও তাইবো কতর মুভমেন্ট খাইনান লগে जों রেডি দं কিছু কইছা যে ননি যে ননি অজাবা বিশ্বমোহন গ্রুপ বাইলেন বিশ্বমোহন গ্রুপ আচ্ছা প্যাকেট তাম বলে নন কে তুমি জায়গা বিশ্বমোহন গ্রুপ এক সময় जों 1899 যখন NLP ফাউন্ডার মামাংসে जों যে প্রথম NLP সংস্থাগো TNB যখন 88 সিলিন্ডার কা বিজরাম ফলে পদ 89 সনকটা जों NLP थांखा কিন্তু থামানি বিশিংখনো বিভিন্ন কারণে जों সরকারनि আহ্বান বাই जों থাকা হইতোবা जों আরো ফুলফিল দংসংমাই আমফা হলো বিশ্বমোহন রব্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই ব্র এগ্রিমেন্ট আমফা ব্র মগে 2.5 crores ব্রনো ডিক্লারেশন থাইজাকা কিন্তু जों তো সময় ত্রিপুরাজে বামফ্রন্ট সরকার তমানে বামফ্রন্ট সরকার তমানে বিশিতে কোনো বিভিন্ন স্টার্টআপ পিটকনি মাধ্যমে তিনি ফ্যামিলির এমনভাবে টর্চার খাইজাখা এমনভাবে বুঝাখা ফ্যামিলি বুড়ির মেম্বার না কোনো জিয়ালা চপজা মনে করেও কাইসা কাইনি খাই जों বাইদেও সেরাদা মা খানাই দল তিনি ভাবে কোনো নির্দিষ্ট প্যাকেজ ঘোষণা খাইজাকিয়া যেদনর তো সাত পাইতাম সাত বাইরে থাকে বাট গরননি কোনো আই কার্ড তাপস কোনো রিডি দেখানো চিনা আই কার্ড দङ जों আই কার্ড এসবি লিস্টেড ওইটাবা বাক্সা যে CRPF BSF TSR আসাম রাইফেল MLA BDO SDM থানি DM থানি খাইনাই রবদই অর সব হইয়াবা কি কারণে সব হইয়াবা আবো যে সিলিন্ডার ইয়া চাক সঙ্গে বড় সামান নাই অমতে গিলামা দङ বাক্সা পুলিশ অফিসার জমা না হয় পুলিশ অফিসার SBO রিটার্ন সংখ্যা ব্রহ্ম SBO রিপোর্ট পাঠো যা আবো তো চিন্তাই তো ইয়া আবো তো যে লা সকনাই
सिलाय पाथमना संनाय बिनि से दायित्व दं माने अमते हाय बर रंनबो पैकेज घोषणा मारनाय अब जों सरकारनाव अबगौ सब थाइसे बायदि sedang rohon pa kumuni bodo lo lama kaspa dia ba bodi pai sabake no pro kita no ko da man ta bor man man ta lagi mai hu ya wasi ma pa ya अब त बग निदल बाय चिनि दल त आलादा ब बम तिके गभर्नमेन्ट बाय सालायै ब्रो माइनर फ्लाइका ब्रो नो गभर्नमेन्ट ताम इन्स्योरेन्स फ्लाइका ब्रो नो ताम इन्स्योरेन्स रिमाल परेबो ब्रो उद्योग फ्लाइका अब त ताइ कैसा बदल निमेटा किन्तु जों म थाकत जेएससीसी एवं जीआरसीसी जों दुटा बदल त्रिपुराजो सबसे बिग दुटा जॉइंट कमिटियाव जों किन्तु अति सहजे बाय जोंबो मानिनाय जायो अति सहजे बाय चिनि मुभमेन्ट जों फाइनाय जायो dusro bor bang around Tripura राज्य तो ताबो 50,000 above और वो निनी रिटायर्स प्लानिंग दंगो तिमु साइमानो के दरो बिसे हास्ते पानी ग्रुप लाकी 1200 समथिंग दंगो इनखाना बाकी जो तो जे रिटायर्स ताबो पेंडे एक्सेप्टिंग या आशा कयो ब्रो जो तो न फाइबेने एवं आगामी दिनो बिमिनि फैमिली रिलेटिव सनो যদি अब जों डिक्लारेशन इंडिपेंडेंट खाइमा बाय যদি गभर्नमेंट कुंजु काइना काके ऑल त्रिपुरा पैरालाइज खाइनाय मतो चिनि शक्ति दंनाय Bingung sir. आने वो मुझे जीवन जोड़िया JRC 390 रिटर्निंग कमेटी ने आम एजे कन्वेनर आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.